Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darrah alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, para habaib, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunanipun Al Habib Hashim ibn Muhammad ibn Yahya, sesangat batan kaula mulja'aki ben batan kula ta'aten, pengasuh madrasah sebeda Kak Dinto ingki Kak Dinto Ki Haji Saleh ben Ki Mutallib ben sedajenah para asatid sebatan kaula mulja'aki ben batan kula ta'aten, hadirin wal hadirat, para wali santri sebatan kaula mulja'aki langkong dimen moci syukur dek ngersaipun Allah. Salawat serta salam moga tetap ya toraki dek junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Malar muka kelaban barakah syafaat kuste kanjeng Nabi, santre-santre sebeda Kak Dinto keparingan ilmu manfaat barokah etet yakin potra-potreh sesoleh solehah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sesangat badan kaula mulja'aki, alhamdulillah kala nyantunin nak kana yatim se Kak Dimma Kak Dinto amalan se mesemak dak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan seteti lan sebebah kaula ben ajunan sedayana apolong ben baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakki beda eswar kana Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak dimma baginda Rasulullah ada buaki ana wa kafilul yatim kahataini. Saipun debuna Gusti Kanjeng Nabi sengkok ben orang sing ngafilin nak kana yatim, se abiyayain nak kana yatim, se adidik nak kana yatim kahataini pada naria dua. Wa asyara bisababati wal wusta, Gusti Kanjeng Nabi apareng isyarah kelaban jari telunjukun ben jari tengah, teti adempet ben Gusti Kanjeng Nabi eswar kena Allah subhanahu wa ta'ala. Anangnya ngafili nak kana yatim Kak Dinto jak cokop bulan sora ngeloloh, jak kun karo etangkel 10 bulan sorah, benjak kun karo ning bulan sorat tok. Karena nak kana yatim Kak Dinto odi beni bulan sora meloloh, bulan sapar ki odi, molot ki odi, ben seterusah nika ki odi teti ngafilin nak anak yatim, nyantunin anak yatim ke cek kun karo neng bulan sorat tok neng bulan-bulan selain ben dan kula titip dek ring orang se nyantunin nak anak yatim tolong niaten dalam ate nak Kak Dinto tak kun karo aparingin nak anak yatim bisaos, tapi aparingin senokui nak anak yatim otabe se ngapolong nak anak yatim. Soalnya bisa-bisa orang Kak Dinto neremah obeng yatiman tapi tetilan tusan. Contohnya panjenengan aparengin nak kanak yatim, beri nak kanak yatim. Nak kanak yatim kita tahu apa, kita tahu bese menjadiin sing ngebolong. Pas ngakan obeng kenikah, lebih-lebih yatim momon ki kanak, yatim momon ki bayi. Yatim ki bayi ki sarang ebuna.
Ki bayi panjenengan niaten maringin yatim benjukan maringin ebuna niser ebuna kak dinto toko adeer mon adeer kak dinto bisa-bisa dosa aklul malil yatim adeer harta anak yatim selampun yancam sarang ajunepon Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an meri deeran sekak dinto juga jiki-jiki kita kok keningkakan selain engkau niat meri yatim ben meri selain niatin sekak dinto niser se napa nyaman se ngopolong nak kanak yatim tak kok ngening deer mereka pas susah kelaban tak sengaja naudzubillah tsumma naudzubillah kafilul yatim orang se ngafili nak kanak yatim bekal abereng ben Gusti Kanjeng Nabi eswargana Gusti Allah apolong ben Rasulullah eswargana Allah sekak dimma apolong ben Gusti Kanjeng Nabi kak dinto harapna sedojana para salihin harapna sedojana para ulama harapna sedojana para aulia bahkan belih dari belina Gusti Allah Subhanahu wa taala beliau terro masuk ke surga Allah keng polana terro apolong ben baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ada buah Al Habib Ali dalam qasidana fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama fi jannatin dak ke syurga Gusti Allah sing kok re terro masuk syurga Allah benih keng polana sifat syurga benih keng polana istimewa na syurga tapi illa likaunil hibbi fiha khayyama sing kok terro masuk surga jepon Habib Ali Sahibul Maulid keng pola natang kekasih yakni baginda Nabi Muhammad beda iswarkana Allah Subhanahu wa taala apolong ben Gusti Kanjeng Nabi beda ning iswarkana Gusti Allah benikun arabna dari para aulia arabna dari sedayana sahabat dari sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beda salah situ sahabat senyamana Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu wa ardahu Sayyidina Thauban kak dinto cinta nada baginda Nabi Muhammad luar biasa setiap are Sayyidina Thauban kak dinto asolat berjamaah alem baktona abareng Gusti Kanjeng Nabi selalu hadir pada majlis Gusti Kanjeng Nabi setiap Sayyidina Thauban kak dito kuber dek ke dalam selastarena salat berjamaah atau selastarena kuber dari majlis Sayyidina Thauban kak dito tak say mulai dapat kecomboan kak dito rumah sagundah posang bingung teruk abe dia boleh karena teruk selalu abareng ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Roman tak pernah Sayyidina Thauban teroba dia boleh ke masjid setiap Sayyidina Thauban kak dinto kubar dari masjid posang bingung mun tak bolong ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam sitong bekto Sayyidina Thauban kak dinto kepikiran kenapa engkau ria odik beda itunya tak seterusah sengkau dia pasti mati sengkok re pasti setu engkau mun mate pasti apa ya sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dakhaltul jannata mun sengkok re masuk ke surga Allah jepon bekna Sayyidina Thauban engkau mun masuk ke surga Allah tentu natang surga ben surga Gusti Kanjeng Nabi dia sangat jauh mun sengkok masuk ke neraka Gusti Allah fala arahu abada maka sengkok ri tak bakalan ketengal seterus ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis Sayyidina Thauban molar Sayyidina Thauban kepikiran sampai tak saya deer tak saya nginom tak saya napa nyaman tak istirahat pun tak ngideh karena kepikiran kak dinto Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu wa ardhah ngakan tak nyaman nginom tak nyaman tedung tak ngide Sayyidina Thauban sampai beliau kak dinto koros dan beliau kak dinto songkan sakit Sayyidina Thauban sampai tak kelar seindra ke masjid sehingga tak hadir salat berjamaah ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Karena tak ketinggal Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Thawban berjamaah ben Gusti Kanjeng Nabi. Maka Gusti Kanjeng Nabi mersanen dek ke sahabat selain di Thawban mata datang berjamaah. Maka sahabat ajawab Thawban semakin dalam keadaan sungkan ya Rasulullah. Thawban dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Lah cukup Kanjeng Nabi nyapot Sayyidina Thawban depak ketelema Kanjeng Nabi mersanen dek Sayyidina Thawban. Wahai Thawban bandre arah pemak sakit. Mak sampai sakit koros ngari ya beun Thawban mikir apa beun Thawban. Maka Sayyidina Thawban ajawab ya Rasulullah abdina kepikiran ajunan. Abdi de kepikiran ajunan ya Rasulullah. Kepikiran sengkok de remah Thawban ya pun de pun Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Dan kaulah setiap peleman dari masjid selastarina sholat berjamaah sarang ajunan abdina kak dinto bosang ya Rasulullah. Tak pernah beden dalam compok gelisah abdina teroger akhir ketemuan boleh ben ajunan ya Rasulullah. Terus abdina di pikiran Gusti Kanjeng Nabi dan kula kak dinto menabil ampun peleman da ajunan pun Allah mon masuk ke swargana Allah tentona swarga jen kaulah sarang swarga ajunan kak dinto bida. Ajunan pasti beda swarga sebaling teki kaulah beda ya Rasulullah. Tapi dan kaulah Gusti Kanjeng Nabi mon masuk ke neraka na Gusti Allah fala araka abada. Maka dan kaulah kak dinto tak bisa nengalen de ajunan seterusnya ya Rasulullah. Kak dinto sedih kepikiran abdina ya Rasulullah. Sayyidina Thawban seorang sahabat kak dinto terro apa oleh Gusti Kanjeng Nabi. Padahal amalan luar biasa sampai iki besake karena takut tak kumpul ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas katina apa kaula ben ajunan saja kata jauh nah. Saya abolong aban Gusti Kanjeng Nabi paki ya junepon Allah. Kata jauh nah kaula ben ajunan saja saya bisa ketemuan ben Rasulullah. Tak usah ketemuan seningan lah Gusti Kanjeng Nabi kak dinto kata ruwetah. Tapi alhamdulillah rahmat Gusti Kanjeng Nabi dak ka ummatah. Rahmat dak kaula ben ajunan saja nah. Sehingga beliau ada buaki ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Cepon debona Kanjeng Nabi sengko ben si abiyayain nak kana yatim engak riya dalam swarga Allah. Artinya dadi tetanggana Kanjeng Nabi beda swarga dari swarga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kor ngafilin yatim majek kun karo bulan sorah. Ngafilin yatim aja kun karo tanggal 10 bulan sorat tok. Bulan molot kafilin nak kana yatim. Bulan rasol, bulan mandiwal, mandlakhir, Rajab, Reba, Pasah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah juga ya napa kafilin nak kana yatim kak dinto. Karena Gusti Kanjeng Nabi ada buaki sengkok tak iman dek ke sengkok jepon Kanjeng Nabi. Seseorang tak iman dek kesengkok tang umat tak iman dek kesengkok mon bedah dari tetanggana lapar aben kenyang. Mon aben kenyang tetanggana beda lapar panjenengan tak peduli ini berarti tak iman dek Kanjeng Nabi cepon Kanjeng Nabi. Nek kun karo dek pun Kanjeng Nabi nang fakir miskin dek rememun nak kena yatim saya kelaparan. Pas kau leben ajunan setuju medem umat tak tahu. Tak iman dek Kanjeng Nabi, mula tak iman dek Kanjeng Nabi, maka neraka kenang nah wal iyadu billahi min dzalik. Selain kau leben ajunan saja mengkeluar sebagian harta dek nak kana yatim juga kotu kita fikirkan juga fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin kak dinto pekeren. Karena para salihin kak dinto jadi orang saleh. Bahkan para aulia jadi wali Allah barokana lambaan perhatian ada fuqara wal masakin. Sering ada buaki ben almarhum bapak dan kaulah cepon debuna beliau inna budala'a ummati la yadkhuluna al-jannata bi kasrati salatihim wala siyamihim walakinnahum yadkhuluna al-jannata bi sakhawati anfusihim wa salamati sudur. Seangkun para beli dari belina Gusti Allah Subhanahu wa taala mereka masuk ke swarga Allah beni paulana puasa. Beni pualana dzikir. Beni paulana kelakuan amalan soleh selain. Tapi mereka
masuk ke syurga Gusti Allah. Andi pangkat beli dari belina Allah. Andi pangkat seteki ajuna epon Allah bisa khawati anfusihim. Karena aben kak dinto lampe wa salamatis sudur ben aten kak dinto selamat. Atena kak dinto bersih. Bahkan ada buaki ada dari belina Gusti Allah Subhanahu wa taala berkeng ni kata namanya ada wali berkeng. Walak beli dari belin Gusti Allah lamban pasti luar biasa. Kata Sayyidina Imam Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Imam Abdullah ibn Mubarak ni keseluar biasa. Sampai beliau kak dinto dari lambe dari luar biasa na beliau. Beliau kak dinto berangkat ngelaksanakan ibadah haji. Tengah jalan ketemuan ben orang yang kelaparan. Abelih mangkat ibadah haji. Hartana ipareng akidah kak dinto sedejana sehingga beliau kak dinto burung ngelaksanakan ibadah haji. Sangona haji. Biaya pemberangkatan haji bagi dak orang si Abu tu aki kak dinto. Sampai Sayyidina Abdullah ibn Mubarak ketika beliau kak dinto songkan sede la ampun detik-detik wafatah. Beliau kak dinto tak andik teker kanan. Beliau saren bedening tanah. Teker kanan andi. Sampai teker tandi. Santrena ngoja aki. Wahai guru, apa-apa ajunan kak dinto mak nyiksa diri sekak dinto. Engkau tak nyiksa diri, ari berarti etrema. Tuana sengkok ben Allah Subhanahu wa taala. Karena sengkok nyokon de Allah taji akinya beten kau udah dalam keadaan miskin. Dalam keadaan melarat. Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini kesalahan tong ulama sesokin luar biasa. Abdullah ibn Mubarak kak dinto amalna. Napa amalna? Ternyata beliau amalna kak dinto majerin otang orang yang di otang. Walaklah beda orang yang di otang entar ke Abdullah ibn Mubarak nyabis de Abdullah ibn Mubarak ibu ajari otang. Dari basir abisaos. Orang yang di otang dari bala tetanggana. Orang yang saya kelaparan butuh napa entar di Abdullah ibn Mubarak tahun yang peleman sama sekali. Ini kesalahan situng kekasih dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena aswadako kak dinto gencerna luar biasa ben amalan sesulit. Amalan sodako ini kak amalan seangel kudu perang kade bi ateh. Padan panjenengan gelak kerdus ajalan perang kade ateh panjenengan. Ning yesaan bede saya atosan bede saya ketan 20.000-an 10.000-an si terkecil 5.000-an sampean keluar 5.000-an apa kalah bi ate. Eman mun saya kete-ibuan. Eman mun saya raja. Perang ate. Tak kun perang ate meloloh, perang bine juga. Perang ate juga perang bine. Amalan sodako kak itu amalan sesulit, amalan seangel. Makanya gencernya kak dinto luar biasa. Beda salah situng orang bine. Salah situng orang bine etarim kak dinto sangat luar biasa. Ketika wafat epandiin. Tepan epandi kak dinto si orang bine kak into misem. Tepak epandiin misem. Heran, si mandi ini kayak heran mak bisa tepan epandiin misem arapa. Beda apa mak sampai misem de iya. Ben rata-rata orang bine ning kota Tarim kak dinto luar biasa. Rata-rata kak dinto 90%, 9,9% kak dinto sedejana kak dinto hafizah apal Al-Qur'an. Orang bine ning Tarim kak dinto 90% pasti hafal Al-Qur'an, benyakan hafal Al-Qur'an. Paling kira 1% tok tak hafal Al-Qur'an. Ben sampai saat semangken orang bine kota Tarim kak dinto saya tak keluar ke dalam mah. Saya keluar dari Combon cuman dukale seumur rodik nih ke banyak. Tak keluar ke Combon, tak keluar dari Combon terkecuali dukale tok seumur rodik. Saya pertama keluar karena ngale dari Combon Tibik ke Combon Rakan. Saya nomor 2 ngale karena aben lek tajeknya ben dari bungkona laki nah ke kuburan. Nih keluaran ring bini Tarim. Tak keluar dari Romana terkecuali duka letok. Saya pertama karena ngalek dari kebungkona laki nah. Saya nomor 2 karena lah ampun etajeknya benar ngalek dari Roma nah entar ke kuburan. Nek dari luar biasa nah. Kota Tarim ring binin salihah sampai ada buaki syawari uttarim syaikhulaman syaikhaman la syaikhalah. Sampai ada buaki napa agangah dan jalan kota Tarim
kak dinto guru na orang istana di guru. Pokoknya beda ning kota Tarim tok ngabes gang kak dinto jadi guru dak kau leben ajunan sedaja. Karena ning eknika erok jalan kak dinto penerapan akhlak, penerapan amalan-amalan an-nabawi seelakonin ben Gusti Kanjeng Nabi kak dinto beda ning ahli Tarim. Muka-muka kau leben ajunan sedaja beda pak ben Allah Subhanahu wa taala ben oleh barokah beliau amin ya rabbal alamin. Ketika ke malam nasi mandiin kak dinto amin pe ketemuan ben sewafat kak dinto. Maka atanya, apa panjenengan kak dinto ketika mandiin napa ketika pandiin benten kaula panjenengan nikah mak tersenyum beden apa? Mak misem panjenengan ketika kaula mandiin jenazah na panjenengan. Maka jawab sengkok tak mi sama de remah. Engkok ria Ki Odi sengkok ri setiap benarena setiap ngakan saumpaan pelayan ben sengkok bagi ke kucing. Setiap deer saumpaan pelayan bagi ke kucing. Tepak sengkok pandiin tepan mate pandiin ben-ben. Engkau beri tahu ben Allah papadeng genjer ben Allah meri saumpaan ke kucing. Beni meri sa napa sebenarnya sebab ompaan kak dis punten. Saya hitung ompaan dek ke kucing papadeng genjer ben Allah. Ketika papadeng genjer ben Allah genjer neri luar biasa. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia saya kok tak kerja luar biasa. Hari saumpaan. Padahal sengkok sebenarnya telok umpaan pas ingat petang genjeren ya juna Allah Subhanahu wa taala. Seumpaan bayin khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia saya. Dari hartana tompok tadi setong, mobil tompok tadi setong, pas bendingaki ben genjerna seumpaan meri koceng kak dintu ada apa-apa nak ni. Ni kemeriin koceng, dek remon meriin sesama manusia. Dek memberiin fukara wal masakin. Saya kak di fukara wal masakin kak dinto cintain dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek remah mon merhati nak kanak yatim. Saya kak di mana kanak yatim kak dinto nak kak napa orang-orang sepane keseneng ben Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi aswada kone gencerna luar biasa. Aku luar biasa ben amalna orang-orang saleh di men. Amalan dari amalna para salihin. Karena para salihin ni kan nero aba-aban saya saleh amalna lampu. Aban-aban boleh nero abana. Sekak di ma aban-aban kak di tu orang saya lampu. Aba-aban nero aba-aban boleh. Sekak di ma aba-aban kak di tu orang saya lampu. Sampai ada Imam Ali Zainal Abidin. Piyok dari piyokan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin ini kan lambat norek. Ben Imam Ali lambat kak dinto sangat luar biasa lambat. Sampai zaman Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain dari lambaan beliau ning kota Madinah zaman beliau. Zaman Imam Ali tak ada orang misetong kanan. Nyari orang misetong tak nemu. Nyari orang misetong karena tak nemu. Sampai ketika wafat Imam Ali Zainal Abidin kak dinto orang mis mulai beda. Ben ketika wafat Imam Ali Zainal Abidin bau na kak dinto bungkol lambat banyak mikol. Beliau kan itu tak sak-kasak mana sodako ni ke tengah malam keluar mikol eren mikol sembako ya terakhir fakir miskin. Harta na penyamana obeng ya terakhir fakir miskin. Tengah malam ben malam kak dinto tirakan tak kini kau. Ben epang kijak yang saya aswada kau kak dinto Imam Ali Zainal Abidin setelah wafat beliau setelah beliau kak dinto peleman da ajune pon Allah Subhanahu wa taala. Amalna orang soleh-soleh kak dinto sangat luar biasa saja. Sangat luar biasa kak dia Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Beliau kak dinto atana tibi akabai deeren tibi akabai roti tibi ni kenangkung menabi tak kelero sebulan napa 500 sampai 1000 orang benarena akabai tibi beliau roti ni akabai tibi itu untuk sekak dinto tengkana para orang-orang soleh sesemak de ajune pon Allah Subhanahu wa taala beramal amalan sedekah sehingga eda buah kiban Gusti Allah orang ni kemon mate
mun itajeknya bener Allah. Ketika itajeknya bener Gusti Allah malaikat mepadeng dek ke kaula ben ajunan sedaja dek ke manusia. Manusia ni bakal ngocaki matur de Allah. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Orang ini kemun teman itajeknya ben malaikat nama padeng malaikat maut mepadeng. Orang manusia ni bakal ngocaki ya Allah, tolong nyorotaki ya Gusti. Penyorotaki abdina Gusti tajak akinya be abdina semenit aki. Sekejap aki. Jak semangken ya Allah, araba ben manja sedia. Kula teruk asada kuah. Teruk asada kuah, teruk abantu fakir miskin. Teruk aparing ada eren, teruk abantu yatim. Wa akun minas salihin ben teruk dan kaula ka dinto. Dadi orang sesoleh, orang sesemak de ajunan ya Allah. Dari rajana gencerna sedekah. Dari rajana kencerna aparengan fakir miskin. Dari rajana kencerna apareng dek ka fuqara wal masakin dek ka yatim kak dinto luar biasa rajana. Mantir sedekah kaula ben ajunan saja itu yakin sedekah saya terima ben Allah ben kaula ben ajunan saja mudah-mudahan sedekah saya keluar kentenar saya lebih barokah ben Allah Subhanahu wa taala. Ben muka-muka kaula ben ajunan saja ketika parengan rezeki saya murah. Muka-muka ate kaula ben ajunan saja bersih ben Allah. Tanang kaula ben ajunan saja tak beberapa ben Allah. Abantu sesama muslim, abantu fuqara wal masakin, abantu orang-orang saya butuhaki, abantu dek ke orang fakir dek ke para yatim, abantu dek ke pondok pesantren, abantu dek ke madrasah, abantu dek ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kak dinto sebisa kula aturaki beda selalu pun yon seporah. Hadza wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng sebelum ditutup kelaban tua kaula sareng ajunan sedaja saat semakin acara santunan yatim sekaligus kita ngirim Fatihah da almarhum Haji Mustafa benjukan almarhum dari sedejah orang sepon anak-anak yatim ben orang sepo kaula sedejah si ampun tegal umur malar buka sedejana malam semakin barakah santunan anak yatim masuk surga sedejah ben Allah Subhanahu wa taala sepora sedejah tu sana amin ya rabbal alamin termasuk dari pengasuh-pengasuh ataupun dari pahlawan-pahlawan sebedeneng madrasah Kak Dintoh. Mudah-mudahan pejuang-pejuang madrasah seampun tekal umur nara sepora ben Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi wa kulli nitan sada wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل تقوى الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسوء والشر والضير. اللهم إنا نسألك سلامه يا رب من الوباء والبلاء والفحشاء والمنكر إنك على كل شيء قدير. سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين واقض هوائجنا والانفطار بجاه سيدنا أمير المرسلين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مفرطا من مفرد يا أرحم الراحمين. خصوصا خاصة إلى مجنهنا بسببه المرحوم حجي مصطفى. ربنا تقبل حاجاتنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. باركة الفاتحة.